Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di dirasati al-lughatil arabiyyah bil fasli ad-dirasi as-salis di qismi al-iqtisad wal masrafi al-islami lil mahad al-ali lidirasatil iqtisad al-islami. Selamat datang dalam pembelajaran materi bahasa Arab semester 3 Prodi Ekonomi dan Perbankan Syariah STEBI Al-Jabar Bandung. Selamat datang kepada para mahasiswa dan para pecinta bahasa Arab dalam materi kuliah bahasa Arab untuk semester ketiga. Sahabat semuanya, pada materi kelima ini kita akan membicarakan dan mempelajari tentang trading kripto. Ayuhal ikhwat wal akhwat, fi hadhihi al-madah sanadrus wa nata'alam an tadawuli al-umlatil musyaffara. Wa li hadhihi ad-dirasah sanakhatu salasa khutuwatin wa nuzid khutwatan wahid. Pada materi ini kita akan mengambil 4 langkah atau 4 tahapan. Al-khutwatul ula qira'ah namudajil hiwar. Tahapan yang pertama yaitu membaca contoh dialog. Kami akan membacanya sebanyak 3 kali. Anda juga akan membacanya sebanyak 3 kali. Insyaallah ana aqra'u hadza namudajal hiwar salasa maratin wa antum an taqra'uha salasa maratin kadzalik. Wa ba'da qira'ah namudajil hiwar sanahatu khutwata atsaniyah qira'atu al-mutaradifat. Setelah kita membaca contoh dialog, kita akan membacakan juga kosakata. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, setelah membaca contoh dialog sampai selesai, kemudian Anda menuliskannya sebanyak 3 kali. Begitu juga kosakata ini ditulis 3 kali. Wa ba'da qara'tum hadhihi al-madah min namudajil hiwar wal mutaradifat an taktubuha salasa marratin. Wa ba'da qira'ah namudajil hiwar wa qira'ah al mutaradifat alaikum an taqra'u al-qissah al-qasirah. Setelah Anda menuliskan contoh dialog dan kosakata, selanjutnya Anda dipersilakan untuk membaca cerita pendek ini. Wa hadhil qissah muta'alliqah bihadzal mawdu'. Cerita pendek ini berhubungan langsung dengan tema kita pada materi ini, yaitu trading crypto. Taib ayul ikhwan wal akhwat, baik para mahasiswa semuanya dan para pecinta bahasa Arab. Al-an ana aqra' hadzal mawdu' salasa marratin. Baik, saya akan membacakan materi ini, yaitu temanya sebanyak 3 kali. Tadawul umlatil musyaffara. Tadawul umlatil musyaffara. Tadawul umlatil musyaffara. Trading crypto. Antakruha salasa maratin. Silakan Anda membaca 3 kali. Taib ayuhal tulab wa talibat.
ayul ikhwan wal akhwat, baik para mahasiswa semuanya dan para pecinta bahasa Arab. Sekarang ana akan membaca aqra namudhajal hiwar salasa marratin. Saya akan membacakan contoh dialog ini sebanyak 3 kali. Wa anta qara'uha salasa marratin kadzalik. Anda juga harus membacanya sebanyak 3 kali. Hal ta'rif ma hiya al-umlatul mushaffara? Hal ta'rif ma hiya al-umlatul mushaffara? Hal ta'rif ma hiya al-umlatul mushaffara? Apakah kamu tahu apa itu kripto? Antakroha salasa marat. Silakan ucapkan 3 kali. Naam, hiya amwalun raqmiyah nastakhdimuha fil internet. Naam, hiya amwalun raqmiyatun nastakhdimuha fil internet. Naam, hiya amwalun raqmiyatun nastakhdimuha fil internet. Ya, itu uang digital yang kita gunakan di internet. Alaikum qira'ah salasa marat. Silakan baca 3 kali. Hal tuhibbina tadawul fil amlatil mushaffara? Hal tuhibbina tadawul fil amlatil mushaffara? Hal tuhibbina at-tadawul fil amlatil mushaffara? Apakah kamu suka trading kripto? Antakrawaha salasa marratin. Silakan baca 3 kali. Ahyana lakin udiru ra'sal mal bihazrin. Ahyana lakin udiru ra'sal mali bihazrin. Ahyana lakin udiru ra'sal mali bihazrin. Kadang-kadang, tapi saya mengelola modal dengan hati-hati. Alaikum qira'ah salasa marratin. Silakan baca 3 kali. Hal tastakhdimina tahlil al-fanni awil asasi? Hal tastakhdimina tahlil al-fanni awil asasi? Hal tastakhdimina tahlil al-fanni awil asasi? Apakah kamu menggunakan analisis teknikal atau fundamental? Alaikum qira'ah salasa marratin. Silakan baca 3 kali. Astakhdim tahlil al-fanni wa uraqib mukhattat al-ash'ar. Astakhdim tahlil al-fanni wa uraqib mukhattat al-as'ar. Astakhdim tahlil al-fanni wa uraqib mukhattat al-as'ar. Saya menggunakan analisis teknikal dan memantau grafik harga. Alaikum qira'ah salasa marratin. Silakan baca 3 kali. Jayyid la tandafi khaufan min fawatil fursah. Jayyid la tandafi khaufan min fawatil fursah. Jayyid la tandafi khaufan min fawatil fursah. Bagus. Jangan FOMO ya. Jangan FOMO ya. FOMO itu ya di sini lah jangan terburu-buru karena takut ketinggalan. Alaikum qira'ah salasa marratin. Silakan baca 3 kali. Syukran. Hadza miftahun najah fit tadawul. Syukran. Hadza miftahun najah fit tadawul. Syukran.
Hadza miftahun najah fit tadawul. Terima kasih. Itu kunci sukses dalam trading. Alaikum qira'ah salasa maratin. Silakan baca 3 kali. Tayyib ayul ikhwan wal akhwat, ayyuhat tullab wa talibat, baik para mahasiswa semuanya dan para pecinta bahasa Arab. Ba'da qira'ah hadza namudajil hiwar, setelah kita membaca contoh dialog ini, alaikum antaktubuha salasa marratin. Silakan Anda tulis sebanyak 3 kali setiap frase dalam contoh dialog. Wal'an naqra al-mutaradifat. Sekarang kita lanjut membaca kosakata. Ana aqra'uha salasa marratin. Saya baca 3 kali. Walaikum an taqra'uha salasa marratin kadzalik. Anda harus membacanya sebanyak 3 kali juga. Tadawul. 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 Trading. Umlat musyaffara. Umlat musyaffara. Umlat musyaffara. Uang digital. Atau maksud sini adalah umlat musyaffara kripto. Amwal raqmiyah. Amwal raqmiyah. Amwal raqmiyah. Uang digital. Jadi kalau uang digital adalah umum pada umumnya, adapun umlat musyaffara atau kripto. Ra'sul mal. Ra'sul mal. Ra'sul mal. Capital atau modal. Tahlil fanni. Tahlil fanni. Tahlil fanni. Analisis teknikal. Tahlil asasi. Tahlil asasi. Tahlil asasi. Analisis fundamental. Mukhattatul as'ar. Mukhattatul as'ar. Mukhattatul as'ar. Grafik harga. Fawatul fursah. Fawatul fursah. Fawatul fursah. Kehilangan kesempatan. Uraqib. 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 Saya mengawasi. Nastakhdim. 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 Kami menggunakan. Tuhibbin. 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 Anda menyukai. Udir. 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 Mengurus. Atau bisa diartikan juga melaksanakan. Tanda fa'i. Tanda fa'i. Tanda fa'i. Tanda fa'i. FOMO. Artinya yang mendukung. Mengarahkan. Taib ayul ikhwan wal akhwat, antakruha salasa marratin hadhihi mutaradifat wa ba'da qira'ah antaktubuha salasa marratin likulli mutaradifat. Silakan Anda baca 3 kali kosakata ini, kemudian menuliskannya setiap kosakata 3 kali. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, wa ba'da qira'ah namudajil hiwar wal mutaradifat wa an taktubuha salasa marratin. Setelah Anda membaca contoh dialog dan kosakata serta menuliskannya sebanyak 3 kali, wal an taqra'u hadhihi al-qissah. Silakan Anda baca cerita pendek di bawah ini.
Taib ayyuhal ikhwan wal akhwat wa ba'da qiraah wa tastati'una an taqra'uha. Anda juga bisa membaca terjemah kosakata fi hadhihi al-madah dalam materi di bawah ini. Taib ayyuhal ikhwan wal akhwat wal an hana khitamu dirasah. Sekarang telah masuk selesai pembelajaran materi bahasa Arab ini minal ula wa hatta akhirah, dari awal sampai yang terakhir. Tugas Anda adalah mengucapkan seluruh yang telah kita baca dan juga menuliskannya. Taib wa aqulu lakum syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa husni huzurikum. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya dalam materi bahasa Arab dengan judul Tadawul Umlatil Musyaffara, Trading Crypto. Wa akhiran aqulu lakum ma'as salamah ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, syukran, syukran.